What's up mga idol? Kita nyo mga idol, no? Grabe, isang tumpok ng mga tilapia mga idol. Ayun, isang tumpok, isang ano na. Isang panyera na. Yun. Shout out sa inyo mga idol. Ayun. Ayun mga idol. Ayun, shout out po sa first viewer po natin. Ayun, kasama po natin si Master Prince, si Master Isa Active. Ay, siyempre, yung ano natin, yung bida natin ngayon, si Idol Berador Black. Yo! Yo, shout out mga idol. Ano idol? Ha? Laki niyan, 18 yan eh. 18. Ayun, Rochelle Banot, first viewer po natin. Shout out idol. Yun, shout out. Yun na. First viewer po natin. Yun, thank you very much mga ano. Yo, sure done. Thank you very much. Ayan. Let's go, idol. Yan. Ayan na. Hop. Yo! Ah, grabe. Ay, sir, idol. Yan pa yung may karta. Ayun. Prince Anne watching. Shout out po. Yo. Grabe. Yan na. Malaki daw. Malaki. Mga idol, malaki daw. Oh, grabe. Oh, yan pa yung mga karpa, idol. Oh. Oh. Oh, shout out sa 2 million viewers po natin. Yan pa share naman po ng live. Thank you very much. Yo, grabe. Yan na, yan na. Yan na mga idol. Yan na mga idol. Oh. Ayun, ayun. Ah, grabe. Puno yan. Hindi na umuubos. Ayun. Babantayan natin yung karpa. Baka may karpa. Ayun. Prince Anne, shout out po. Shout out sa Prince Anne. Ayun. Rochelle Banot. Hi, Kuya CG. Hi, Bibi. Shout out. Ayun. Grabe mga idol. Panalo. Oh. Ayun. Isang ano na. 2 bubo na yung nagawa namin mga idol. Ayun. Kitang-kita niya naman. Oh, grabe. Ayun, shoutout sa inyong lahat. Grabe ng mga ano na yan. Mga tilapia na yan. Ning Argueva Moratalio, shoutout. Yun. Resti Manlapa, shoutout. Rocky Sabiliano, shoutout. Ardelia Ardimel, shoutout. Yun, shoutout sa inyong mga idol. Tutunghayan natin mga idol. Dito. Yung idol. Ayun, shout out po sa 7 million viewers po natin. Oh. Share. Yan po. Yo. Okay na tayo mga idol. Shout out. Ayun, shout out po sa 9 million viewers po nating Ning Gayorgor Sherdan. Thank you very much, mama. Shout out sa inyo. Ayun, oh. Ayun. Jacker Khan. Wow, beautiful. Yes, very beautiful, my friend. Yeah, you have a lot of peace from the sea. Yo, from the sea, from the river pala, idol. Sorry. Shout out sa inyong lahat dyan. Shout out sa 11 live viewers pa natin. Jonathan, shout out. Yun. Baka may nakalimutan tayo na ano, na hindi nabasa. Basahin natin lahat yan. Benji Bibat, shout out. Yun. Jacker Khan, wonderful live. Yun. Thank you very much, my friend. Yun. Shout out. Please share this live. Yun. For support Berador Black, you shout out. Isa Active watching, shout out sa iyo, idol. Yun, Master Prince, ang dami. Yun, shout out, Master. Ayun, grabe, mga idol. Shout out po sa inyong lahat. Grabe ng mga ano yan, adventure idol.
Ayun. Nenker Gueva, how are you? From Jakarta. Yun, shout out. Nardera, Tafana, shout out. Isa aktibi pang sugbalang mga busy. Yun, kuha ka lang busy. Shout out kay CG Ribas TV. Yo! Dida Kunanan Amali, shout out sa 17 live viewers po natin mga idol. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto po natin. Yo! Shout out mga idol. Siyempre yung Find My Friend from Ning Gayorgor to Jakarta. Yo! Shout out idol. Isa kang pambihirang nilalang Jakarta. Master, isawa ka na ka video. Ayun. Shout out po sa 19 live viewers natin. Ayun. Lipok Giyang. Yun, shout out po sa mga taga ano dyan, taga Vietnam. Yun. Tising what? Yun, grabe. Grabe yung mga ano. Ay, maalis ako, nandiyan ka pala. Beautiful place. Yes, my friend Jakarta. This is a beautiful place. It's a lot of money, this river. Yo! Marilo Gaano si shout out sa iyo. Ayun, magandang hapon. Harik Krishna, shout out. Gudo Tiwari, Tiwari, shout out. Nida Kunan Amali, Dan Master, thank you very much. Mama, shout out po sa 25 live viewers natin. Yo! Yo! Nisam Sil, shout out. Lahat na dumaan sa sa live natin, i-shout out natin yan. Wala tayong ipapaligtasin dyan. Yun. Thank you for wonderful live. Yun. Thank you very much din, Jakarta. Yun. Alfredo Raul Pareño, shout out. Marilo Gaano, shout out. Master, another live again of Team Harvest. Stay safe. Opo, yun. Ubusin pa namin to hanggang kay Master Isaac. Hindi pa siya nasisid. Yari na. Musa Jid, shout out. Gayorgor, Idol CG, Jakarta, Jakarta, di ba Jakarta? Jakarta talaga. Jakarta is my friend. Aw, grabe mama. Ikaw no. Joke lang mama. Sam Malagom, shout out. Jakarta, always be safe bro. Thank you very much. Ron Vlog, shout out Master. Tara Master, magpipising na tayo. Hindi mo ba nakita yung kuha na yun Master? Grabe ka bundok na yan, Master, oh. Oh. Ayun, si Master Brother, pangatlong live na to. Ayun, unahan ni ay, idol, oh. Lako yun ng kibo ng tibo ko. Pero, grabe. Dulo ng bato. Sa dulo ng bato, yan. May dulo pa yan. Yo! Grabe! Wow! Karpa na! Woohoo! Grabe! Oh, pababain mo muna. Sumama yung tali. Akala ko lang, nabitawan mo na yung tali. Nabitawan mo yung tali. Sisisid tayo. Wala tayong magamit. Di ba, Ale? Nandito naman ako. Ako lang sisisid. Ayun, grabe mga idol. Oh. Dami, Master. Bukas kami punta. Yun, punta ka na dito, Master. Noli de Vera Santos, shout out. Yun, shout out po kay Kati Mercury, Sherdan. Sa buong Mercury, yun, shout out. Nenga Yorgor, na-subscribe na kita sa YouTube Idol CG. Yun, thank you very much po, mama. Ah, grabe, yan na. Yan na. Woo! Akala ko si Brem Idol. Ano pala? Oh, yun. May car pala. Yan na. Oo. Yan o. Ayun o. Grabe. Popsiro TV, grabe. Nagwawalan. Woo! Ang lalaki. Puro mama, Idol. Woo! Ayun o. Oh. Grabe o. Ang lalaki o. Oh. Harvest na. Harvest na naman. Woohoo! Popsiro TV, Sherdan sa buong mundo ng kagwapuhan, Idol. Yun. Laura Bigorte, shout out. Nida Kunanan, shout out Master Ron Vlog. Galing kay Mama Nida Kunanan Umali. GMR King TV watching. Yun. Jakarta, I really enjoy
watching your live video. Thank you very much, my friend. Yun ang galing. Siyempre, Idol Birador yan eh. Birador ng Taiwan. Yo, I'll just leave my phone. Yun, standby on your live stream. Thank you very much po. Siskate Mercury. Yun. GMR King, damihan ninyo, Idol. Thank you very much, Idol. Ayun, ingat ka sa biyahe mo. Ayun. Ron Vlog, hello po. Good afternoon. Yun. Neng Gayorgor, thank you, my friend. Yun, shout out po. Ayun. Grabe, shout out po sa 38 live viewers natin. O yun, 39 na. Kabanggit ko lang ng 38, 39 agad. Grabe naman yun. Ang lakas talaga ni Master Birador. 42 live viewers na tayo, mga idol. Yo! Grabe naman yan. Shout out sa inyo, mga idol. Oh. Ayun. Hi, Nakron Vlog. Ayun, why are you joking? 5 hagis pa yan. Ayun, grabe. Okay. 5 hagis pa, hello? Ilan? 5 hagis pa. 5 hagis? Kaya ni Master Birador yan. Napapaisip na siya. Tumisik yan, idol. Yun. Ayun. Ninang bukas papunta ako. Yun. Catherine Brie. Birig na. Yun, shout out po. Yun, Orly Ramos, shout out. Yun, Pop Cyril, shout out. Ma'am Nida ko na umali galing kay Pop Cyril TV. Yo, grabe. Nenita, De La Serna, shout out. Keep watching, Kirk, Sir, Kirkan. Thanks for your support. Ano? 15% na lang. 15%? Sige. Hanggang mamatay na yan. Yun, galingan mo, Diyos. Yun, shout out. Grabe. Ayun, oh. Kaya, laki naman ang kuha mo. Malaki yung lambat, tingnan mo. Malaki rin yung kuha mo. Sige, palusutin mo na. Yan mo rin. Grabe, oh. Ayun, shout out ko sa inyong lahat. May viewers ka talaga, ibang bansa, Jacker Khan. Yo. Shout out kay Idol Pop Cyril TV, galing kay Ron Vlog. Yo. Siyempre mga idol, wag po natin kalimutan yung ano natin, yung mga kasama natin, idol. Idol. Ayun, si Master Prince. Yo. Siyempre si Isaac TV. Yo. Si Master Birador Vlog. Yo! Siyempre, si Master CJ Rebas TV. Yo! Chinichiri ang ano? Chinichiri ang sarili. Yun. Wow! Ang lalaki talaga, Master. Opo. Malalaki. Marami pa. Grabe. Sobrang dami na nakuha namin, mga idol. Ayun. Idol, yung VIP natin dyan, baka mawala ah. Ayun, shoutout po sa inyo lahat. Grabe. Ninga Yordugor, yung ano to, ano sabi niya? Big Idol, yun. Jacker can love your brother. Yun, thank you very much. Yuhu. Kaya pa? Naghina ako. Ha? Naghina ako. Uy, tayo. Magsaing tayo. Kakain naman tayo ulit. Yun. Gaspar Barrios, shout out. Jan Byron Guan Lau, shout out. Yun. Nilda Cuarte, shout out. Good day, everyone. Good day din sa'yo, madam. Harry Dab, yun, shout out po. Ninga Yorgor. BIF Idol, BIF pala. BIF, akala ko BIP. BIF pala. Wow, natapos na naman. May dalawang hagis pa. Another hagis na naman, mga idol. Yun, shout out. Grabe. May kailangan kinakakuha ng
Baka abutin tayo ng gabi dito, idol. Wala pang karpa ngayon masyado. Diyan kaya? Ha? Mababa naman yan eh. Saka maagos yun, idol. Ha? Maagos. Parang may karpa dyan eh. Tingin ko lang eh. Dito naman. Isang hagis lang naman. Ano? Isa pa? Ha? Tama na? Ay, shoutout sa inyo mga idol. Ano? Umayaw ng mga idol. Wow, hagis ulit. Ayun. Ayun, mama. Ayun. Pang-kuya isaap talaga. Pang ano to? Kuya isaap talaga. Ayun. Mag-harvest na lang siguro. Ayun, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa Oo. suporta natin dyan. Siyempre sa mga viewers natin na mga sulit talaga. Siyempre sa mga Team Harvest, thank you very much. Bye-bye po mga idol. Ayun, shoutout po sa inyo.